Bonjour les filles, bienvenue sur la chaîne. Je voulais vous souhaiter, avant de commencer quoi que ce soit, un bon Ramadan, Ramadan Karim للجميع. إن شاء الله ربي يدخله علينا بالصحة والسلامة. اليوم في الوصفة تاعنا غادي نديرو الشباكية ولا القريوش. دونك نحتاجو المقادير نتاع الشباكية تاعنا 1 كيلو 250 غرام دو فارين. نحتاجو هنايا 150 غرام d'amande اللي قليتها ورحيتها. Donc elle est vraiment moulue finement. نوريكم كيفاش. نحتاجو aussi 150 grammes de grains de sésame grillés et moulus aussi. نحتاجو هنايا 375 غرام نتاع الزيت l'huile 375 غرام d'huile. نحتاجو هنايا 125 غرام de eau de fleur d'oranger 125 غرام ماء زهر. نحتاج هنايا 250 غرام نتاع الماء، انا اللي درت فيها زعفران الشعرة وخليته يطلق فيها. Donc on voit bien le safran. J'ai mis 250 grammes d'eau avec un petit peu de safran dedans. Donc je laisse bien tremper. Une petite cuillère de vinaigre. Donc là, pour les épices, راكم عارفين الشباكية ماروكان تحتاج les épices. Donc غادي نستعملو جوز الطيب اللي هي نواد موسكات. هنايا عندي une petite cuillère à café de sel. جي هنايا نافع وراني راحيه معاه aussi زوج حبات تاع الهيل اللي هو الكارداموم. وهنايا نحتاجو aussi حبه الحلاوه une grande cuillère à soupe de حبه حلاوه. هنا تاني c'est une grande cuillère à soupe نتاع النافع mélangé avec un petit peu de cardamome اللي هي حبات الهيل. Donc درنا le tour نتاع les ingrédients تاعنا. دروك غادي نفوتو la préparation. Donc pour la préparation غادي نستعمل انايا لو بيتران تاعي باسكو الشباكيه تبغي العجين. اللي ما عندهاش البيتران تستعمل اليد تاعها بيان سور نعجنو باليد. الشباكيه تبغي فريمون العجين بزاف، عجنوها بيان لقلها او واحد 15 minutes de pétrissage. Donc pour commencer, donc voilà, on commence la préparation les filles. Donc dans le bol de mon pétrin, je vais verser les 1 kg 250 grammes de farine. C'est moi qui vais verser la Non, Sarah, farine. attends. Et moi, il a pas fait de la farine. On va verser les 150 grammes d'amandes. Tu veux les verser, Sarah? Oui. Viens te mettre par là. Alors, Sarah va venir verser les 150 grammes d'amandes réduites en poudre. Donc on essaie vraiment de bien les réduire en poudre pour ne pas nous déchirer la pâte après. On va rajouter les 150 grammes de sésame moulu aussi réduit en poudre. Encore. Oups. C'est pas grave. C'est grave. On va essayer de mélanger tout ça. Attends. On va rajouter aussi ici les noix de muscade moulues ou râpées. Oui. Voilà. On rajoute ici nafa avec les habat l'hil.
Et là, on va mettre les grains d'anis avec le sel. Et j'ai oublié aussi de rajouter un tout petit peu de cannelle. Donc une petite cuillère à café de cannelle. Donc moi je vais mettre tout ça dans mon pétrin pour mélanger. Dans le deuxième temps, on va venir mélanger tous les ingrédients liquides ensemble. Alors là, on a les 250 ml d'eau avec le safran. On va rajouter les 125 ml d'eau de fleur d'oranger. Et je vais rajouter aussi les 375 g d'huile. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est très important. Alors, ce qui est important, on va prendre tout ce qui est liquide ici. Et vous prenez une bouteille, une simple bouteille d'eau vide. Vous allez mélanger tous les ingrédients dedans. Donc voilà. Vous avez vu, j'ai tout mélangé dans la même bouteille. Et là, je vais bien la secouer. Et quand je vais commencer à mettre mon pétrin à tourner, à chaque fois que je vais verser ce liquide, il faut que je le secoue bien. Pourquoi? Parce que c'est pour avoir en fait un mélange, un bon mélange de tous les ingrédients en même temps entre l'huile et l'eau. Comme vous savez, regardez, quand on met l'huile, du coup, elle monte en haut et l'eau, elle reste en bas. Et si on commence à mélanger, on va peut-être mettre plus d'huile que d'eau. Logiquement, cette quantité, elle doit nous suffire. Si elle ne suffit pas, on doit recommencer la même opération avec les mêmes mesures. Bien sûr, en petite quantité, parce qu'il ne va pas falloir rajouter beaucoup. Ça dépend les farines en fait. Donc, on va suivre par rapport à ça. Mais pour avoir un bon mélange, on va essayer de secouer à chaque fois la bouteille pour mélanger notre liquide. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai appris à la faire. Et c'est comme ça que je vais vous la montrer. Donc je remets mon pétrin à tourner. Je secoue à chaque fois. Et là, je commence à verser mon mélange. يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. Donc, il faut bien pétrir. رمضان محلى ايامك باركها المولى وادامك الجنه تعطر انسامك ومحلى صيامك محلى قيامك يا رمضان محلى ايامك باركها المولى وادامك الجنه تعطر انسامك. البنات فوالا هاك لاباط تاعي شتوني كبيرتينا قسمت لاباط en deux, je l'ai partagé en deux, j'ai mis la moitié في البétrin pour qu'il m'aide un peu à pétrir parce qu'elle a besoin de vraiment être bien pétrie. Et là, après, j'ai fait des petites boules et j'ai commencé à pétrir une par une. Donc en tout, ça m'a donné ces boules. Voilà la pâte tana. Moi, maintenant, je vais la couvrir avec du papier film ou soit vous mettez dans un sachet. Vous laissez reposer à peu près un quart d'heure, 20 minutes, et on commence déjà à étaler et à faire notre grioche.
البنات فوالا انا دروك غادي نبدا نحل لاباط تاعي نتاع الكريوش. احتاجيت هنايا جراره ونحتاج ثاني الحلال باش نورق هاد لاباط تاعي. maintenant نحلو لاباط. صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. باش نخسرو العجين ماكسيموم نحاولو ما نخسروش. quand on coupe d'une façon intelligente un petit peu, donc on va faire ça. باش ما نبقاوش نخدمو فيه ونعاودو العجين. دونك غادي نديرو دي نضرب هادو سطايله ونبداو نكوب. وحده جوج ثلاثة أربعة خمسة نقطعو فيها 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 غادي نبقى ثلاثة منا ندخل يديا mes 2 pouces à l'intérieur et j'essaie de faire une fleur. Voilà. نعاودو 2 je mets mes 2 pouces à l'intérieur et j'essaie de tourner. Voilà. Une, 2 et 3 et après je mets mes 2 pouces à l'intérieur et j'essaie de pousser avec ces 2 doigts. Voilà. مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار.
كاع البنات هنا غادي نبداو نقلو الشباكيه تاعنا الكريوش. دونك غادي نحطوهم في الزيت. الوغ لو فو يفو با كي سوا تري تري فور باش ما يحرقلناش الشباكيه كاع لو طون سي دو كوير. دونك on les pose tout doucement dans le feu, enfin dans l'huile. Et à fur et à mesure, quand elle va cuire, elle va commencer à monter dans la soupe. Voilà. البنات فوالا الكريوش تاعنا مازال راني غير نقلي فيه. صاير راني في السني التالي. هذا هو اللي باقي لي بداك نقليه. هنايا راني نعسلو ميم طون. وهادو اللي ديجا قليتهم قلعتهم درتهم في الكسكاس. هنايا درت عليه درت من تحته اجي تشوف نوريكم هذا بوغ بيرميتر هذاك العسل يفاكولي لتحت ما يبقاش يلصق في الكريوش. مقله درتها غادي نجي نقلي فيها الجزلان باش نزوقوا به الشباكيه تاعنا. دونك نقعد نقلب فيه ما نساوش عليه. نقعدوا غير نقلبوا فيه هكا غير نحمروه شويه ما يلقش يحمر بزاف غير باش يطلق البنه تاعها هذه ونديرو فوق الشباكيه تاعنا. فوالا هذه شوفوا ما بلا ما هذه راهي تقلى. انا هذه ما قلعتهاش من العسل نخليها تشرب خطره على خطره. نقعد نديرها كيما هكا نزيد عليها داك العسل نزيد عليها من الفوق. دروك كي تشوفوا هذه غادي صايره راكو قريب تقلعوها من الزيت عاده تقلعوا هذا. شوف نقلعوا هذا هكا نصفوه من الزيت من العسل هذا ونحطو ديريكتومون مع الاخرين. شوف هذاك العسل كاع نصفيه زياده ونجي نحطه هنا. فوالا لي في الكريوش تاعي ها ولا كملته. الشباكيه تاعنا راها واجده. هنايا جو لي ديكوري بلي غران سيزام اللي قليتهم شويه في المقله. دونك ان شاء الله يعجبكم وتجربوهم. انا دقتهم ودوقت بهم ديجا مي فوازين اللي فريمون عجبوهم باش نسويتي لهم ان بون رمضان. ان شاء الله نتوما نتمنى لكم رمضان سعيد مبارك ان شاء الله علينا وعلى جميع الامه الاسلاميه على بلاد الجزائر. نتمنى ان شاء الله هذا الوباء يتفق علينا كاملين والجوامع كامل يتحلوا في هذا سيدنا رمضان. وإلا كان ما تحلوش اموال العيد ان شاء الله نتمناو كاع الناس تصلي صلاه العيد ان شاء الله مع بعض. دونك انا بهذه نتمنى لكم رمضان مبارك ونقول لكم في امان الله. نتلاقاو مع وصفات جديده ان شاء الله.